أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم আপনারা মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে যদি বাঁচতে চান তাহলে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়বেন। কারোর সাথে কোনো কথাবার্তা না বলে এই আমলটি